16 साल से कम उम्र अब यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक वगैरह भूल जाएं। यूके में फैसला हो गया, हर 10 में से 9 वालिदैन ने सोशल मीडिया पर पाबंदी की हिमायत की। लेकिन असल सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ आज एक खबर भी डिस्कस करनी है और आज बेसिकली आपके साथ एक डिस्कशन करनी है। यानी पहले मैं वो खबर आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आप लोगों की माहिराना राय जो है वो दरकार होगी। किसी का बहुत ज़्यादा इसमें तजर्बा हो सकता है, ये सोशल मीडिया और ये वो टेक्निकल चीज़ों में। मैं तो टेक्निकल इतना हूँ नहीं, मैं तो खबरें शबरें तो ठीक है मैं दे सकता हूँ, पर टू बी ऑनेस्ट मैं इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। और मैं बड़ी देर से ये सोचने की कोशिश कर रहा था जब से ये खबर आई है कि जनाब यूके में 16 साल से कम उम्र जो हैं वो अब सोशल मीडिया उन पर मुकम्मल पाबंदी, ये नहीं मुकम्मल, मैं सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। बट बड़ी कोशिश की कि मैं तलाश करूं किसी जगह से कि ये मुमकिन कैसे होगा, इस पर अमल दरामद कैसे होगा। आजकल के बच्चे तो जनाब आइंस्टाइन और पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, उनको तो हर चीज़ का तोड़ पता होता है जो हमने कभी सोचा भी ना हो। खैर पहली खबर डिस्कस कर लेते हैं। खबर यह है जी कि आज वज़ीर आज़म कियर स्टामर ने ऐलान किया है जो है एक स्पीच में कि जनाब अब यूके में पाबंदी जो है 16 साल से कम उम्र जो है वो सोशल मीडिया उनके ऊपर मुकम्मल बैन होगा थ्रू आउट, और वो तसव्वुर भी नहीं होगा कि वो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ऑपरेट कर सकें। और अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उसकी गलती से भी इजाज़त दे दी तो उस पर बैन भी लग सकता है। और आपको पता है कि यूके लगा सकता है बैन। इस पे तो आप लोग हैं ना कि ये किसी के ज़ेरे असर नहीं होते हैं, ये हर जो कहते हैं वो कर देते हैं। उसके बाद शाम को लिज कैंडल जो हैं, ये यहाँ की आईटी की जो हैं होम सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी कह रहा हूँ, सेक्रेटरी हैं यानी वज़ीर हैं जो इस डिपार्टमेंट को संभालती हैं, इस वजारत को। उनकी पार्लियामेंट में आज क्वेश्चन आंसर सेशन भी था, उसमें उनसे क्वेश्चन हुए इसी के मुतल्लिक 16 साल से कम उम्र के, और फिर उन्होंने सारी तफसील जो है वो सामने बताई। So our ban will include platforms like Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook and X. 9 out of 10 parents who responded to the consultation told us they want an outright ban on social media. We will ban live streaming for under 16s across all platforms. अब ये छोटा सा क्लिप मैंने आपको दिखाया, लेकिन बेसिकली उन्होंने सारी डिटेल में ये बताया था कि जनाब ये कैसे लगेगा, किन किन प्लेटफॉर्म्स पर लगेगा, किन किन लोगों पर लगेगा, कैसे कैसे जनाब हम उसकी नज़रसानी करेंगे और हमारा फ्यूचर प्लान क्या है और कब लगेगा। पहले बता देता हूँ आपको जी, ये लगेगा कंसल्टेशन। उन्होंने कहा कि जनाब कंसल्टेशन हो चुकी है, हमने वालिदैन, स्कूल, बच्चों, कुछ मुतासरा लोग हैं जिनके बच्चों के साथ कुछ वाक़यात हुए थे जिनके वजह से ये सारा मामला उठा। उनके बच्चे बेचारे, एक लड़की कत्ल हो गई, एक और लड़का कत्ल हो गया इसी सोशल मीडिया की वजह से, जिनके वालिदैन बेसिकली इस कैंपेन में थे कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और बातें जो हैं वो फिर इधर उधर निकल जाती हैं। तो मैं ये बता रहा था कि उन्होंने कहा जी कंसल्टेशन हो गई है, हर 9-10 में से 9 वालिदैन ये चाहते थे कि इस पर पाबंदी लगे, खुश थे। मुझसे भी कोई पूछा तो मैं भी कहूँगा हाँ जी लगनी चाहिए यार, आजकल जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से तो लगनी ही चाहिए। बट उन्होंने ये भी कहा कि ये कंसल्टेशन वगैरह हो गई है, सब कुछ हो गया है, अब हम जाएंगे इस पर वोटिंग में पार्लियामेंट में और उसके बाद ये नाफिज होगा। लेकिन उन्होंने बताया कि ये अर्ली स्टेज जो है उसकी 2027 में शुरू में, यानी जनवरी फरवरी कह लें कि उसमें ये नाफिज हो जाएगा, मतलब कानून बन के ये नाफिज हो जाएगा। मामला अब इससे आगे चलते हैं। मामला ये है कि वो कह रहे हैं जी कि आप जो 16 साल से कम उम्र हैं वो ना फेसबुक, ना टिकटॉक, ना इंस्टा या और भी जितने भी कोई प्लेटफॉर्म हैं, मुझे उनके नाम भी नहीं शायद याद होंगे, मुझे तो यही याद है फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा और एक और था शायद कोई और, पता नहीं एक और भी था बड़ा इम्पॉर्टेंट था, उस पर भी जनाब पाबंदी होगी। लाइव ब्रॉडकास्ट पर भी पाबंदी होगी। अच्छा, जो चीज़ें मैंने सर्च की उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि जी
فیس جب آپ کوئی رجسٹر کریں گے اگر آپ تو اس سے فیس سکیننگ ہوگی. وہ ایپ جو ہے اب آپ کی فیس سکیننگ کرے گی. جب آپ اس پر کوئی آئی ڈی بنائیں گے تو وہ دیکھے گی کہ آپ کی عمر کتنی ہے. وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. اے آئی آج کل بہت آگے چلی گئی ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی میں چلی گئی ہے. اے آئی وہ چہرہ شناخت کر لیتی ہے. اس میں بھی غلطی تو ہو سکتی ہے. اگر کوئی 16 کا ہے تو اس کو 17 کا دکھا سکتی ہے, اگر کوئی 17 کا ہے تو اس کو 15 کا بھی دکھا سکتی ہے. وہ غلطیاں تو چلیں ہوتی رہیں گی. لیکن ایک چیز جو جتنا مجھے آئی ٹی کا پتہ ہے, ایک بات تو مجھے پتہ ہے کہ اگر دیکھیں یو کے میں تو پابندی ہے, لگ گئی 16 سال سے کم عمر کی. فرض کریں, ایک ہم فرض کر لیتے ہیں جی لگ گئی پابندی. اب یو کے میں تو آپ نہیں, 16 سال سے کم عمر جو ہے وہ کوئی لاگ ان نہیں کر سکے گا کسی اپنے اس پہ پلیٹ فارم پہ, اپنی آئی ڈی نہیں بنا سکے گا. جائے گا اگر پہلے سے بنی ہوئی ہیں تو وہ بلاک ہو جائیں گی, اور وہ ہو سکتا ہے پہلے ہی ڈیٹس وغیرہ چینج کر لیں اس پہ. لیکن چلیں وہ سارا پروسیس ہو گیا, مان لی سب کچھ, اے آئی نے چہرے بھی پڑھ لیے, سب کچھ کر لیا. لیکن پابندی تو صرف یو کے میں ہے نا جی. آپ اگر چلے جاتے ہیں فرانس, اپنا بیلجیم, جرمنی, ان مطلب یورپ میں تو یہ پابندی نہیں ہے, صرف یو کے میں ہوگی. تو آج کل تو ایک بہت بڑی آپشن ہے وی پی این کی. آپ وی پی این میرا خیال ہے 20-30 پاؤنڈ کا شاید سال کا اس کی فیس ہے, اچھے سے اچھا جو لینا چاہیں. فون کے لیے بھی ہوتے ہیں, فون پہ تو فری بھی ملتے ہیں لیکن ان کی تھوڑی سی لمٹ ہوتی ہے. لیکن جو خرید کے لیتے ہیں اس کی پھر امریکہ کا اس پہ آپ کر لیں اپنی لوکیشن, تو وہاں تو پابندی نہیں ہے. اگر کوئی وی پی این لگا کے کر لیں, بچے آپ کو پتہ ہے آج کل وہ تو بنے ہوئے ہیں پورے انجینئر اور آئی ٹی اسپیشلسٹ. وہ اگر وی پی این لگا کے وہاں کی اپنی لوکیشن جو ہے شو کر کے اگر وہ لاگ ان وغیرہ کر لیتے ہیں اور یوز کرتے ہیں, 1-2 گھنٹہ یوز کیا تو پھر لاگ آؤٹ کر لیا, تو کیا یہ اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اس پر میں کاش یہ سوال کر پاتا حکومت سے, یا حکومتی کسی جو لیز کینڈل جو ہیں وہ تو ظاہر پارلیمنٹ میں انہوں نے بیان دیا, لیکن میں پوچھوں گا ضرور. مجھ سے کوئی ایم پی یا کسی کا منسٹر کا سامنا آمنا ہو گیا تو میں ضرور پوچھوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے, باقی اے آئی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ روک لے گی. بیسیکلی میں آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا میں جو سوچ رہا ہوں, یہ میری ویسے اپنی تخیل ہے, یہ میرا اپنا وی پی این والا, کہ اگر وہ یورپ کا لگا کے کر لیں تو اس سے تو ظاہر ہے وہ پابندی پھر ختم. پابندی تو صرف یو کے میں ہے, اگر لوکیشن چینج تو پابندی بھی ختم. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہوگا کہ جناب یہاں تو پابندی لگ گئی لیکن اب اس کا وی پی این کا کوئی توڑ ہے آپ لوگوں کی نظر میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وائبل ہوگا یا ناممکن ہے؟ مطلب میں ایسے ہی سوچ رہا ہوں, زیادہ سوچ رہا ہوں, یا بہت زیادہ ہی میں سوچنے لگ گیا ہوں اس معاملے. ضرور اپنی رائے دیجیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.